Wakili ira segeya ko tibigab emoni agora bojotan ko geti ke bagari sega ko gergole kay muj korib ke en kastan ektstage bo ranji drop tane en ke beru ke ter chebo emoni asege muj ke stoyge nyasutega ngolo le sege en gortana tane bagana tantana economic empowerment negagia en kotne ngotin ngatutuk ne bo konoi Sai itanyesha. Nataka kuwasi sisi wote tujue ya kwamba mvua si eti rafiki yetu kila wakati. Saa zile tunatembea, tutembee kwa mpango. Saa zile tunaendesha magari zetu kwa barabara, tuendeshe kwa ile njia ya heshima kwa wale wengine wanatumia barabara, ili tusipoteze maisha, tusipate maajali kwa barabara. Ikiwa wewe ni mwendeshaji wa bodaboda, tafadhali saa hii itanyesha. Nataka kuwasi sisi wote tujue ya kwamba mvua si eti rafiki yetu kila wakati. Saa zile tunatembea, tutembee kwa mpango. Saa zile tunaendesha magari zetu kwa barabara, tuendeshe kwa ile njia ya heshima kwa wale wengine wanatumia barabara, ili tusipoteze maisha, tusipate maajali kwa barabara. Ikiwa wewe ni mwendeshaji wa bodaboda, tafadhali endesha kwa uangalifu. Ikiwa wewe ni dereva wa gari, tafadhali uwajali wale wengine kwa wale wengine wanatumia barabara, ili tusipoteze maisha, tusipate maajali kwa barabara. Ikiwa wewe ni mwendeshaji wa bodaboda, tafadhali endesha kwa uangalifu. Ikiwa wewe ni dereva wa gari, tafadhali uwajali wale wengine ambao mnatumia barabara moja. Ya mwisho. Ke sangela go chatan mun county ne babometa